तो कौन छुड़ियो बा भाई तो ठोकर बस ग्लास होउची कोन कर कोन दाउची भाई अरे कोई भाई पापुलो ना पूरा फुल है ओकरो आखो ले देलो गोले भांग कोड में दुकान जो पान दुकान कौन देबे नहीं हेलो गाइस तो आज सेकंड ब्लॉग है मोहन दुकान देखिना कौन छोड़ा पड़ा संक्रांति पड़ा होती केते मीठा ठुकुर कर ए नडियाटा होचे ए भाई को गछ तो ये कोचिन ए नडियाटा मु पाइथिनी तो कोचिन तू चोरी कर आ बा को एटा साला हम गछ नडी चोरी कर कोई नडिया मु तो गछ देखिने नडिया देखिने एको कोन सामने लासेला कि नडिया चिरो मते एने गाइस देखो तू नडिया देखि कहि देबे का नडिया ये जो व्यक्ति जाने नरम बा नेख मादन जणा पजे नडिया को ये जो बाबा बसछंदी आ कुरु ना नडिया बा हमका सन्नी बा ता जे तो पड़े जीवो कोन कहउचंदी सुनन कोन बा बाबा गंटी दे बाबा कहउचंदी गंजाई टाणी पीबो सुइबो गंटी दे बाबा तीन तारीख ए घुमाल तू बस तो हम फोन करे हाय तू बाते परिवार अंत एक्सपर्ट एक्सपर्ट नडिया कुरियर एक्सपर्ट ये बड़ा हुआ ठुकुर दौन ओडे छ 1000 टका देंगे केतना अछि 4 लाख टका अछि दे देंगे 4 लाख टका भाई बगर ताता हमरो 2 वर्ष पई तो ग्रांड हे छ अब त हमर टेंशन वाला ग्लास नहीं गेसेले এই গ্লাসে সমস্ত পিয়ে এই পিয়ে এই গ্লাস गांधी ग्लास बुंदिया आई बो ओके जो बुंदिया 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 बर्तमान पड़ला नष्ट कर दो डिजाइन लाटे पका ठंडा पानी एबे आस्का पुडिंग पड़ला ए ठुकुरे गुडा पड़ला आस्का पुडिंग चांगा आइतो नडिया ए जुकना नडिया पकेबो और पानी पकेले हां देखो पानी एबे ठंडा पानी फोन काटा देखि मते जल्दी फोन करो रो बेसी नहीं अंत अल्प कोई ना बबल उठे ने दुईटा हाथ में साइड देखे केते ग्राइंडिंग है से जीव जन मोबाइल में बिजी अछंगे लोक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आउरी आसे मैक्सिमम 5-6 जन तो ओवरऑल है कि 10-12 जन पिला है जीवा हमर एठी तो 10-12 जन पे काफी एठी ठीक करियो केमति लागो
ମିଠା ହେଇଛି ନା? ଜାଣି ପାରୁନି ଭାଇ ମିଠା ହେଇଛି ନା? ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ করে ଜାଣି ତ ପାଇଲାନି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲି। ଜାଣି ପାଇଲା ଏവിടെ ମାତାଲି ଆସିଲେ ମାତାଲି ଖାଇଲେ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖୋଜିଲେ। ଭାଇ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି। ପାଣ୍ଡାଳ ଅଧିକା ଲୁଣ ଏବେ ପରିବା ମରେ ଦିଅ ମରେ ତ ଖାଇଦେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ପିଇତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ଜଣକ। ତ ସେ କହିବେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଅଛି। ଭାଇ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସ ରେ ପୁରେଇକି ଢାଳ ଇଆ କର ଏଇ ରଖ ସେ ଗ୍ଲାସ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟା ଦେ ଛୋଟିଆଟା ଡାଣ ବଡ ଗ୍ଲାସ ଥିଲା ବା ବଡ ଗ୍ଲାସ ଥିଲା ମତେ ହେଇ ଛଅ ଗ୍ଲାସ ଦଉନ ଦି ଦି କମ୍ ଦିଅ ଦିଅ ବାଦ ଦିଅ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ ଦୁଇ ଜାଣ ଗ୍ଲାସଟା ଫୁଲ ସହ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଉଛି ଠିଆ ହଉଛି ପୁଣି ଗଲା ନା ପଳେଇଲାନି ଘରକୁ ମୋ ହାତ ପୁରା ଅଛ କିଏ ଫୋନ କିଏ କରୁଛି ବାପା କାଟିଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମେନ୍ ଉଠେଇଲା ନା କଣ ହେଲା ଉଦାର ସେ ଆହୁରି ମେଡିସିନ ମାରିଦେବେ ପିଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି ନା କଣ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ବେଲ ମଞ୍ଜି ଖାଇନି ପାଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା ପାଟି ଧର 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 ପିଲା ଧର ହଁ ପିଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେକ୍ସି ନା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସିପୁନ ଟେଷ୍ଟ ଲାଉ ତାକୁ ପକେଇ ସୁର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଡା ବଡା ଆଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ବାଉଟିଫୁଲ ଭାଇ ସେ ପଣା ପିକି ପାଡ଼ିଲାନି ଖବର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁଲମର୍ତ୍ତ ହେଲାନି ତୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏକ ନମ୍ବର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଆଗେ ନେଇ ମିଶା ମିଶିଛି ତ ପିଇଲା ପରେ ଭାଇ ମର୍ଦ ଛୁଆ ହେଇଛି ତୁ ପିକି ଦେଖା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତଳି ମାରିଲେ ମର୍ଦ ଛୁଆ ହେଇଛି ପିକି ଦେଖା पूरा टेस्ट एक नंबर टेस्ट है ଟେଷ୍ଟ पूरा एक नंबर ବାଳ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ରେ ଭାଙ୍ଗ ପିଇ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନଷ୍ଟ ब्लॉग साइड से चला तो बाय बाय नेक्स्ट